তিনি আজ পর্যন্ত এমএলএ আর প্রস্তাব তারপর তুল জায়গা তার ফলসে সাই দঙ্গ যে চিনি সরকার দঙ্গ নন সরকার দঙ্গ তাম থেকে নন সরকার চেয়ারম্যান মান লাগে বাগিছে লামা মা কাজ লাগে কোনো জায়গা তো বিজেপি নিয়ে একজন মন্ত্রী শাখা আমি জীবন্ত থাকতে আইপিএফটির কোন লোকরা আমি এখানে চেয়ারম্যান হইতে দিতাম না বুঝলি লাচিবা চিন্তা করবো এনসি দেববর্মাবু মন্ত্রী নেবারবু মন্ত্রী আরো ওয়ানজিন মন্ত্রী বড় রাহিম মন্ত্রী এনসি দেববর্মান পলাশা মন্ত্রী ইংলিশ মানে এনসি দেববর্মা 3 নম্বর মন্ত্রী আর যে ওয়ানজিন মন্ত্রী হুঙ্গার নেয় আর মন্ত্রী বকে 5 নম্বর 4 নম্বর সিটিং নাম্বার 4 নম্বর মন্ত্রী সি 3 নম্বর হুঙ্গিরি দো আঙ্ক থাং তংসা আইপিএফ 3 বড় ব্লক আং চেয়ারম্যান খাইয়া খাপ খাইয়া আমলা আছে নং নিশ্চয় শিবাবো আবু মন্ত্রী দিব্রাসার লোক থানসা মানলি দিব্রাসার লোক নির্বাচন থেকে নো রাং করনা তারপর দিব্রাসার লোক তামকে তুবরি তো আনখরা কিন্তু তারপর আসল লামা থেনে পাই সিরাই থানা কন্ট্রোল খাইয়ে চীন বর্ণ কন্ট্রোল খাইলে কিন্তু আবু চালাইলা গান সাবাই আবু চীন বান চিনা লামাই আং মাইকো সাইয়াইতে আনো চাবে বেতন নম্বর গাই হ্যাঁ আম মন্ত্রী সিরাই থানা টপ থাকা সাইরিকা তোমরা চেক কইরো না আমাবাইছে চীন বড় তমজামি তমসাক হ্যাঁ আর যে ইনন নুনপিন বিরুদ্ধে থাংনায় থাঙিন নম থাঙি গুতো হইবি হিনবন অর্ডার নাই গেবা সিম্বুল আমু থাকলে কমনে কোন মন্ত্রী নাই যে সিগরিয়া তোমারে আমাদের ভুটে বলিয়ান নেই চীন বরং বাগে খাইয়া নং করে ওকে নংতা নং আর উখিলাই দংমা খামু নং ফান্দ বকাই দংমা খামু নং মস বকাই দংমা খামু নং যতন গাইমা খামা বুং কুইয়া যত মানি ন কাই দংমা খামু আর ন সুরটা বই ছাজলে বেগুন কইরো আমি সিধাই খানাতে কই দিমু কোন বেগুন খেতে যাইতো না আবু কক দা আবু কগুনা নহয় দা বিজেপি সরকার নি ত্রিপুরাসানো বেগুন কাই নাগে হিম্মত তংগানা ওয়ানজি মন্ত্রী বসাওয়াইছে আপনার যদি এত হিম্মত থাকে ওয়ানসা মন্ত্রী সারা ত্রিপুরাতে বেগুন চাষের অধিকার দেন আপনি আর কোন বেগুনের কথা আমি কইতেছি আপনি ঠিকই বুঝবেন হ্যাঁ আপনি আগের রাজনীতি আরম্ভে 6 মাস থাকলে বেগুন সবাইতে ও থানলেরাং ওয়ানজি আরো সব আসুবেন সকে তবরা দুখি দুঙ্গে কি ব্রাসারং থুং দরগা জনগণ বুঝিনি তা পুরো গাই নরক জন্য সাহায্য পাইগে जों थांनाय आजागा जों लायन बादिम जों दिनै माइको सिनि कप साइड दंमोन जों फाइल सयि माया रुदु माया खोनाओ खोनाय दं जों जत नायते सिनि हा मरक जागोनि दिनै करোনা भाइरास बादि पुइसादार दंमान खान अर्डार ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर और ताको साओ अनिमेश बाबू we have already circulated notification to গোয়েল ত্রিপুরা নিজে ইয়ে সেক্রেটারি 16 তারিখ অক্টোবর और নোটিফিকেশন দিছে তো প্রত্যেক ভিডিও প্রত্যেক এসডিএম ডিএম নাম চ্যালেঞ্জ দিওয়া হ্যাঁ মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড থেকে 6 লাখ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট থেকে 4 লাখ 10 লাখ করোনা ভাইরাসের তিনই রঙ রিডিং অলরেডি রিজার্ভ খালি খবর নাই নিতে ওয়ান সার্ভে মানিং দো রাইট নিমকি প্রাসান চিনি দিয়া বড়খানে বড় সালাই নিয়েছেন বিনিয়োগী চিনি খরমি মন্ত্রী তো তার প্রসঙ্গ জানে আম মন্ত্রীর সাইতো গো আসুগো ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কমিটি মিটিং গো আসুগো তার ওদিকে মেম্বার ইয়া বড় আর খরমি মন্ত্রী নো ভাইস চেয়ারম্যান রিজার্ভ জিষ্ণু দেববর্মা ভাইস চেয়ারম্যান আর ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কমিটি নি টি প্রাসাদ 3 জন ভাইস চেয়ারম্যান ওয়ানসা খরচে চেয়ারম্যান বিপ্লব দেন তারপরে ততরা দুখি তুমি থুংজামি তোমায় পথ থেকে সালাই মেয়া একই মন্ত্রী একই এমএলএ ওয়ান দিকে পথ ছাই জমা মিনতি প্রাণ পথ ছাই মারি পথটা থাকলে তা পুরো সামাচরণ ত্রিপুরা যোজনা পর্ষদ নি ভাইস চেয়ারম্যান সে কোন এমএলএ মন্ত্রীয়া স্পেশাল ড্রাইভ রিক্রুটমেন্ট দুই ভাইয়া ত্রিপ্রাসারণ ভাবে জুট সরকার দিয়ে আমার 17,500 কর্মচারী এলাকা সামনে বকরম বাবু এই থাংনাই চিনি নেতা
সামাচরণ ত্রিপুরানি বক্রক পাইছে কিন্তু আপনি স্পেশাল ড্রাইভ রিক্রুটমেন্ট সব পাইছে আমার গান গাইছি হয় আমার আসল বড় মুসলিম না হলে ইন্টারন্যাশনাল কুটো কুকুর কথানি চিনি রাইট টু গুনাই আপনি সব বুদ্ধ চালাই নাই সাব নাই নাই তিনি জেডি মন্ডল খরচা একটা ফালতু রাইটার একেবারে থার্ড ক্লাস একজন রাইটার পশ্চিমবঙ্গনি ওনার লুসুক সুই নিপাত বিশিয়া আর বড় শহর কাইসা বই সিতারি দি এগুনি অফ ত্রিপুরা সিয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার রেফারেন্স দিছে 550 বছর আগে বা ওয়ানজি রাজা শহর রাজা তো খাইতো বসলো জানাবি संथागाबले राज्यपालखानि दारबि तंले आं तंले बिगेर आंखल तंग जगदीश देबबर्मा तंग थागाছেন আর राज्यपाल পর্যন্ত मासा गए तो हर बच्चे को भी मालूम है যে त्रिपुरानी डायनास्टी विश्व नी इतिहास 2 नंबर चीन देश की परेन सब चीन के बाद तो यार त्रिपुरा की जो डायनास्टी है वो नंबर 2 में है ये कौन सा पागल है इसका नाम क्या है जेडी मंडल कौन है भाई ये सुनगा सुनो काल बुलाओ खना त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने वाइस चांसलर नरुंदी बिनी एडीएस दे नाताम रंगनुंगी शाखाय काल बुलाओ उसको অমনো চেঞ্জ বা খেলে বড় তারপরে নিনি ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কমিটি বরংরাং এনসি দে বর্মা মেবার সংগ্রহ তারপর যে বড় সাইটুঙ্গ জেনারেল আছে जों जागा फाल्लान अधिकार दंङो आबनो जों सामफ्रा बड़ बंदमा खायनो चिनि इमानदस दंङो बे कोनो ट्राइबल लैंड नि आइके परमिशन दि मांगा गबम 33 टा रिजर्व मानो रिपिल मा खायनाय आवर राज्यपाल सुनो सुनो बबो 7 बार इन 3 जा कुंभ पाइছে पॉलिटिशियन सुनो कायदा काय लांगा होय मायके तंग्रा खासुनो बाइছে अरे डेपुटेशन लगाबो मुखेर को गया वो थुन दमा को गया है मुखान नासिले मा को हरसे बस सुनो सुनो नों गरम में वांजी में थान नेगोशिएट खायो नों गरम में परमिशन छानो नों गरम में मीटिंग में असुके परमिशन दी तो भाई के नमो कैसे रुकेंगे आप लोग बताइए मुखान जागलाई मा तो खाले वो लोग के सागता वो लोग के सागर का हाँ सर वो तो ठीक है त्रिपुराओ आबो का सुमन बरिनो 1960 टीएलआर एक्ट खाएगा उस एक्ट को सम्मान कीजिए उसको सम्मान करने से सब रुक जाएगा आप उसे हाँ सगाओ कानून है ऐसा हाँ कानून है कानून बनाया था असेंबली में ऐसा कानून हुआ अब उन्होंने रेस्पेक्ट यदि रेस्पेक्ट लिखा हुआ था और उन्होंने रेस्पेक्ट दिया था वो मीटिंग आसुन लेते रहो आगे मानिक सरकार मेवार सामक नहीं दे बोलो चीनी बोलो मेरा मेवार जमा दिया साथ ले बो सीटीएम आमोर बोरखा वो भी किसी सुजा बरक ले सीटीएम आमोर बोरखा इतने बोरखा चिल्ले तम दूस तंगा आता बो हाँ बिना वो किंतु खूब सुजा ही जा भाई थे सीटीएम बोलो वो सुनो रोई तो वो ऐने दिनों बोले अरे नींद से कमाई तो वो हाँ आबुं बरिसि तिप्रालेन मा सानलाय ले हा कमान मानो रक्षा खायन बाजे आबु पक थांजाता बो जरा जरा गबा सीपीएम हामिया सीपीएम रुनिनो तिप्रालेन दाबिका आबुं बरिनि मंत्री का कासुदिता नोंथागे हा आनो जदि मंत्री के का कासुनाय हेते तार बिन मंत्री के कि जों कासुनाय हेते ना ना এটা অসম্ভব বড় সাগামলে বড় মিটিং লাগি মেম্বার আছে हमती लेन सेलिंग व्यापार फाइनो करबो प्रतिबाद के लिए अपने अब जुग सरकार आमाला है इंडिया बिनि बागै मा सावदा कुनो जों जनतार मावमानसु नरम सुबुतु नरम परिवर्तन तु नरम गरम 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 हुई फायो अरे राजा नो आंखा की त्रिपुरा राजा खरचा चिन्ह भाई चिनी राजा तो दुखी नबले राजा से प्रद्युत बाबू नंदिया निश्चित भाई একজন ত্রিপুরা এমএলএ ইউটিউব খুলনে প্রদ্যুৎ বাবু নंदिया राजा से बाबू नंदिया को बोलते हैं राजा नहीं हमने हाँ आईपीएफ की ने आवाज़ त्रिपुरा राजा से कोई जो राजा क्या कहते साइकों का राजा को आनी चेयरमैन से नौ बीमारो
नों राजाफोरनो आं चेयार एकजन विलेज चेयारमैन से दाम करिनि साइदोंमोन तारपरे बोदा चिनि बरनो जों घन्टा कि घन्टा माइको बक्तृतारि मा बुजोगसिनाय ब पार्टिनो रहनानि ब बरनो क्षमताय रहना आबो मा बुजोगलायसिनाय दम गदाल गदाल आसायलायो इमान गदाल गदाल थुबाय थांसा सागायबो बसिया जों साइ दंले आनकन्डिशनेलि नेभार एनसी समस्त आईपीएफ की राजा बाबन साव फाइदि दिलिबो थांजांमोन थांजा बसिया दोनबाय दिल्ली थाङै जेपी नड्डा बायदि सीट बारलायनो कक सालायदोंमोन निंतिफ्रासो बिजयरांखौनो दामरियाब्ले मिनि प्रभु किशोर देबबर्मा महाराजनो दामरियाब्ले तारपरे नौनो घंटा कि घंटा माइको मा बुजोगनाय जे ब पार्टीनो बुट होनाय साबनाय दिसि रहनाय जोंनो साव जों आइन बिदि मिटिं आसुदा जों सप्तबारे रमनाय मय दिसि नयते एडिसि বাইরে ক্ষমতা করে 25 বছর সিপিএম आसुगै ক্ষমতা করে खुसुरि खालामने मरते इसे चला काहनगे जों बोसारनाय हेते नक जनता ठीक नि रहि सलाय गया करला खबरो नांगे राजा सीएम নাই ও মহারাজকে টান খাবা ফাইলি इंदिरा दिन 2 বছর পরে थांनि त्रिपुरा मुख्यमंत्रीनि विधानसभा बुसाय बिशप बिजिनि पुरो जों हमनाय दा जों बिशप बिजिनि